This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Miracoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa! This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals or gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals. Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 7 nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026. Birch Tree Fortified na twin, pwedeng inumo. Para sa duha ka baso, sulit ka ayon. Nutrition, complete tripling lakas. Para sa duha ka baso, sulit ka ayon. Nutrition, complete tripling lakas. 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle. Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry. Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katong batanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw-adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa bumian. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Ang naila nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to